नमस्कार भाई माने आपण भी मो भली घरे बसी विद्युत बिल देवाक चाहते कि तेबे ए वीडियो आपणक पई हाँ आज्ञा एठारे जदि आपण ऑनलाइन रे पेमेंट करछंती ताले आपनको 10% यार डिस्काउंट मिल जिवो किंतु वर्तमान मु घरे बसी मो मोबाइल साहाय्य रे मात्र 2 मिनिट रे भितरे ऑनलाइन रे दउछि तत्रे ना अछि फाइन ना अछि टेंशन वीडियो को एंड पर्यंत देखंतु एवं ए टिप्स टी आपणक पई एक लाइफ चेंज साहाय्य हे पारे आपको यार बेनिफिट विषय आपको जन दूसरी ठीक अच्छे। तो फास्ट देखु ये मोर अमाउंट टोटाल अमाउंट देखो 226 टका ठीक अच्छे। तो मो बिल आसला घर को रिसेंटली एटा 240 टका माने हमको बेनिफिट केते मिलला 14 टका ठीक अच्छे। 14 टका हमको बेनिफिट मिलला। तो आपण जति ऑनलाइन पेमेंट करेंगे जति तांको थ्रू पेमेंट करेंगे आपण को यही 14 टका आपण को मिलिबो नाही ठीक अच्छे। माने 240 टका तांको दवा को पड़ियो। तो चलंतु शिखिबा केमती ऑनलाइन रे पेमेंट करिबा किंबा यही आप केमती डाउनलोड मारिबा नेक्स्ट प्रोसेस आपन को बताउछि ठीक अछि। फास्ट आपन को प्ले स्टोर ओपन करनेबे ठीक अछि। प्ले स्टोर ओपन करला परे एठारे सर्च करिवे एठारे आपन सर्च करनेबे टीपी कोडाल मित्रा सर्च कला परे आपन को किछि ए ऐप जो देखो या को इंस्टॉल करिए और तो ओपन देखो किंतु आपन कटी इंस्टॉल देखे ठीक अच्छे। तो फास्ट आपन को इंस्टॉल करिके आपन ओपन करिवे फास्ट आपन को एप्लीकेशन को ओपन करनेबे एरो ठीक अच्छे। तो क्लिक कला परे किछि एमती इंटरफेस शो करिवो। तो आपन को किसी परमिशन मांगियो कैमरा रो तो आपन को अलाउ कर देबे ठीक अच्छे। तो एठारे भी अलाउ कर देबे नोटिफिकेशन जहाँ भी आपन को परमिशन मांगुचे ताको अलाउ कर नेबे ठीक अच्छे। तो मो मोबाइल को थोड़ा टिके उल्टा रखी से सती भाई एमती शो करछे। तो किसी कथा नहीं आपन फ्रंट रे कले आपन को फुल पेज शो करेगा ठीक अच्छे। तो फास्ट तो आपन को रजिस्टर आ लॉगिन गोटे ऑप्शन रहउछि ठीक अच्छे। एठारे क्लिक करनेबे क्लिक कला परे इंटरफेस आसीबो आपन को एठारे सीए नंबर मागुछि। तो आपन को सीए नंबर कोठो आनिबो ना आपने आपन को जो बिल आसुछि से चेक करेंगे ठीक अच्छे। जमती कि एमती लेखा ठीक अच्छे। एटा आपन सीए नंबर किंबा एटा को भी ऐड कर पारे ठीक अच्छे। तो सेठु आनी कि आपन पेस्ट करेंगे तापर जाई किछि आपन को सही सीए नंबर को आपन को एठारे पेस्ट करबा पड़ियो ठीक अछि। तापर एठारे सबमिट रे क्लिक करिवे ठीक अछि। सबमिट रे क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपन को एक ओटीपी जीवो सही मोबाइल नंबर को जोतरे आपन रजिस्टर करछंती देखंतो एठारे आपन को ओटीपी एक मोबाइल को जाइथिबो तो ताको एटारे पेस्ट करिवे देन वेरीफाई प्रोसीड करिवे एटारे क्लिक करिवे आईडी को लॉगिन करी साइला परे एटारे एक पे नाउ का एक शो करूछि ठीक अछि। तो एठारे आपण माने क्लिक करिकी डायरेक्ट पेमेंट करि परिबा ठीक अछि।
ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଏଠାରେ ଏକ ପେ ଅପସନ ଶୋ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ତମର ଟିକେ ୱାନ୍ ସାଇଡ ମୋବାଇଲରେ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏମିତି କିଛି ଶୋ କରୁଛି। ତ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଆମ ପାଖରେ ତ ଲେଗାସି ନମ୍ବର ନାହିଁ, ଆମ ପାଖରେ ସିଏ ନମ୍ବର ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବି ପେମେଣ୍ଟ ବିଲ୍, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲ ବିଲ୍ ଆସୁଥିବ ଘରକୁ ବି, ସେଇଥିରେ କିଛି ସିଏ ନମ୍ବର ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏଥିରେ ପେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ବି କରିଦଉଛି ଏଠି ସ୍କ୍ରିନରେ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଏ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବି ଏଠାରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ନମ୍ବର କଣ, ଏଇ ସାଇଡ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଯୋଉ ଅପସନଟା ଅଛି ଆଇ ବଟନ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଏ ନମ୍ବର। ଠିକ ଅଛି, ଏଇ ସାଇଡ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସିଏ ନମ୍ବର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ ବିଲ୍ ରୁ। ଏଠାରେ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଡ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିମ୍ବା ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ଏଠାରେ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଅଛି, ସରି ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ ଏଠି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପସନ ଦିଆଯାଉଛି ଇମେଲ, ଏଣ୍ଟର ୟର ଇମେଲ ଆଡ୍ରେସ। ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାଇଡ ରେ ଏମିତି କିଛି ଅପସନ ଆସିବ ଡନ୍, ତ ଏହା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ମାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ ଶୋ ହବ। ତ ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ବି ପରଫେକ୍ଟଲି ଦେଖାଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ ଆଇଡି ଅର କେତେ ଟଙ୍କା ପେଣ୍ଡିଂ ରେ ଅଛି, ମାନେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ମାସରେ। ଆଉ ତମର ଡେଟ୍ ବି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍। ତ ଏଠାରେ ଏକ ଅପସନ ଅଛି ପେ ନାଉ। ପେ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ପେଜ ଶୋ କରିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ବିଲ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆସିଥିଲା ସେଇଟା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କେତେ କଣ ବିଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଶୋ କରିଦେବ। ଆମର ଟୋଟାଲ ବିଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଛି 226 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଇଭ ପେମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଏଠାରେ ପେ ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଦେବ, ବିଲ୍ କେତେ। ତାପରେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନେବେ। ଏଠାରେ ଏକ କ୍ୟୁଆର କୋଡ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଟା ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯିବା। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଯିବେ ଫୋନ ପେ ରେ। ଗଲାବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅଟୋମେଟିକ ପେ ହେଇସାରିଛି। କେମିତି ନା ଏଠାରେ ଆମାଉଣ୍ଟ 0 ବୁଝିଲ, ଆମର ପେମେଣ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଇସାରିଛି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି। ତ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିଦେବେ और पाखରେ ଥିବା बेल आइकन को क्लिक कर देवे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।